Hello, good morning. May buntag sa tanan. Okay ba inyong morning? Amen? Sugdan na itong pag-ampo, manindog tang tanan palihog. Let's have a word of prayer. Salamat sa Ginoo sa iyang kaayo. Okay? Amahan na mga langit noon, Diyos nga labing gamahanan, Lord, sa gihapon kami nagpasalamat sa lahing higayon nga mong gidugang kanamo, nga makapadayon kami diya sa pag-alagad kanimo, pinagi sa pagsimba, nining kabuntagon, Lord, among gikalipay ang dugang kinabuhi nga mong gihatag, dugang kusog. Bisa naman, Lord, salamat kaayo nga magkatapok kami gihapon mga kaigsunan sa pagtuo nga diin, Lord, amo kang masimba o madaig tungod angayan ka nga pagadaygon, Ginoo. Salamat, Lord, sa mga kaigsunan nga naa karon, bisa pa man sa uban nga padung dinhi sa gihapon, Lord, ka magagiya kanila nga way mga kakulian sa ilang pagbiyahe, Ginoo. Ning kabuntagon, Lord, among gitugyan kanimo ang panimbahon, hinaot nga ikaw mag-andam sa mga tagunahuna, matag kasing-kasing, ug ang gahom gayud sa balang espiritu magayod ang magkakontrolar, Ginoong Dios. Salamat sa pribilehiyo, panalangining tibok adlaw, ikaw ang mahimong sentro gayud sa among taliwala. Among gitugyan kanimong tanan, gisalig in Jesus' name. Amen. Amen. Thank you. Pabilin sa pagtindog, manganta ta. Rapibat, please come. And we have our first song is Great is Thy Faithfulness. Amen. Once again, good morning. Makalitsaw, our first song, Great is Thy Faithfulness. Okay, on the verse, ready, sing. Great is Thy faithfulness, O God, my Father. Sing it louder. There is no shadows on journeying with Thee. Thou changes not, Thy compassions, they fail not. As Thou hast been, for it will be.
faithfulness. Great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto thee. Second verse. Summer and winter and springtime and harvest, sun, moon, and stars in their courses above, join with all nature in manifold witness to thy great faithfulness, mercy, and love. Amen. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Last verse. Pardon for sin and peace that we endure. Thine on the praises to God, strength for today and bright hope for tomorrow. Blessings all mine within and out beside. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Amen. Another song, Victory in Jesus, our second song. Okay, you can sing as loud as I can on the verse. Really sing. I heard an old story, how a Savior came from glory, how he made his gain on Calvary to save a wretch like me. Sing it louder. I heard about his groaning, of his precious blood's atoning. Then I repented of my sin and won the victory. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with his redeeming blood. Amen. He loved me, I know him, and all my love is to him. He plunged me to victory beneath the cleansing flood. Second verse. I heard about his healing, of his precious healing, how he made the lame and walk again, and caused the blind to see. And then I cried, dear Jesus, come and heal my broken spirit. And somehow Jesus came and brought to me the victory. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with his redeeming blood. He loved me here, I know him,
my love is to Him. He plunged me to victory beneath the cleansing flood. Last verse, I heard about a mansion He has built for me and glory. And I heard about the streets of gold beyond the crystal sea, about the angels singing and the old redemption story, and some sweet tale to songs of victory. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He saved me and bought me with His redeeming blood. He loved me ere I knew Him, and all my love is to Him. He plunged me to victory beneath the cleansing flood. Sa atong pagpadayon, may I call on Brother C to lead us our opening word of prayer. Let us pray. Lord God, Heavenly Father, thank you so much, Lord, for another day, Lord, nga nakasimba kami karon. Dengan salamat, Lord, sa imong pagiya kanamo nga naabot mi diri sa simbahan safe and sound, and sa paghatag nimo, Lord, og kasing-kasing, Lord, nga mutuman sa among responsibility, Lord, to worship you in spirit and in truth. Daghang kayong salamat, Lord, and Lord, we pray nga imong taga kadaugan ang panimbahon karon, tagaay og gahom, Lord, tagaay og courage, Lord, ang magdala sa imong mga pulong sa pagbahin-bahin niini aron kami makasabot, Lord, sa yanong pamaagi. Lord, we pray nga imong taga kasing-kasing ang matag-usa sa pagdawat, Lord, sa imong mga pulong sa paminaw, Lord, sa Sunday School. All this we pray, Lord, in Jesus' name. Amen. Amen. Pabilis sa pagbarog. Let's have our third song. Okay, our third song, The Lily of the Valley. Okay, one of us really sing. I have found a friend in Jesus. He's everything to me. He's the fairest of 10,000 to my soul. The lily of the valley, and Him alone I see. All I need to cleanse and make me fully whole. In sorrow He's my comfort, in trouble He's my stay. He tells me every care on Him the road. He's the lily of the valley, the bright and morning star. He's the fairest of 10,000 to my soul. Second verse, He all my grief is taken, and all my sorrows burn, and temptations my strong and mighty tower. Amen. I've all for Him forsaken, and all my idols turn, for my heart and now my is far. Though all the world forsake me, and Satan tempts me sore, to Jesus I shall safely reach the goal. He's the lily of the valley, the bright and morning star. He's the fairest of 10,000 to my soul. Last verse, He'll never, never leave me, nor forsake me here, while He'll live by faith and do His blessed will. A wall of fire about me, I've nothing now to fear. From His manna, hungry souls will fill. Then sweeping up to glory to see His blessed face, He'll ever live, the light shall ever roll. Sing it louder. He's the lily of the valley, the bright and morning star. He's the fairest of 10,000 to my soul. Amen. Good singing. Thank you. And please be seated. Amen. Salamat sa mga awit. Glory to God. Salamat sa matagusan nga nakarong kabuntagon. It's a blessing na maka-study ta sa pulong sa Ginoo. Sa padayon ta sa atong discipleship lesson. Ikapila na ni Brad? Lesson 7? Lesson 8? Paspasa sa panahon. Okay? So I hope natay mga nakatunan sa mga previous lessons nga atong gi-studyhan. Amen? Ayaw ninyo kalimti. Munbito na nga kanunay kong nag-encourage sa inyo. I-take note ninyo ang mga importante nga mga
pagtulunan nga makuha na to. Okay? So this morning, let's prepare our hearts, our minds, paminaw ta sa mensahe, sa atong Sunday school, atong tawgon ng atuang Sunday school teacher, Brother Ninyo. Gumis, please come, brother, and God bless you. Samtang mag-study ta sa pulong sa Ginoo, brother. Thank you, Pastor. Thank you, Church. Happy bata na nata sa simbahan karon, nasa sa church. Amen, amen, no? And actually, mauna nga to ang sadihan karon. So, di lang ta maglangay kay pag-abli na ko sa discipleship manual, pagkita na ko sa lesson 8, daghan making pages. So, mura man ma-part 1 or part 2. So, nangay ko kuan tips ni asa to si Brother Elvis ng saon. So, open your Bible sa Hebrews 10 verse 25. Can we all stand up, please? Nanabatanan? Sige. Ready to read. Not forsaking the assembling of ourselves together, as a manner of some is, but exhorting one another, and so much more, as ye see the day approaching. Let's pray. Our Father in heaven, our God, Lord, salamat ginumahan sa laing adlaw na sa ginumahan. Lord, we pray, Ginoo, na ikaw maghikap sa mga kasing-kasing na mo, Ginoo, para ma-absorb na mo ang mga lessons karon, Lord God, o tagay sa kogigong kusog, Lord God, og wisdom, Ginoo, sa pag-deliver sa imong mga pulong ginumahan. Salamat, Lord God, sa imong kanuning kaayo. These things we ask, through Christ our Lord. Amen. So seat. Okay, so as I've said ganiya na medyo taas-taas ni siya. So bear with me lang ha. Tagay lang kog mga 30 minutes o 2 ka oras sa inyong time. Kung pwede. So, atong lesson karon is the New Testament Church. So, if magunaw na mo, unsa man ang New Testament Church, no? Nabay na kay Baw? Side blood. Sige, next slide, bud. Okay, so, ang Ginoo, God actually established 3 major institutions sa kalibutan. Ang first na is ang family. I'm sorry, murag dili kay makita. I thought paghimulo ko makita sa tarong. So sa family, gingon sa Genesis 2:24, therefore shall a man leave his father and his mother and shall cleave unto his wife, and they shall be one flesh. Gingon sa Matthew 19:6 niya sa wherefore they are no more twain but one flesh. What therefore God had joined together, let no man put asunder. Another kuansad institution nag-establish sa Ginoo, which is ang civil government. Murag giadan na kog kuan delay so medyo nadugay. Civil government. Ang gingon sa Romans 13:1, let every soul be subject unto the higher powers or governing authorities, for there is no power but of God, the power that are ordained of God. So dili ta mag-focus diya sa kuan civil government kay kung mag-focus sa diya murag maglalista diya no maabot as mga maleta ug unsa pa namang issue sa gobyerno. So dili ta mag-focus kay dili ta makahimo og changes or contribute dili ta sa local church. So local church giingon diyan sa verse na to na not forsaking the assembling of ourselves together as a manner of some is, but exhorting one another, and so much the more as ye see the day approaching. So ang question na niron, unsa ang church? What is the church? Sige say nakakuan. Describe kung unsa nga church. No? Sa uban kay na description nila is a building, no? So sa kuan, giingon sa kanina verse, sa 1 Timothy 3:15 yan asa dire. But if I tarry long, that thou mayest know how thou oughtest to behave thyself in the house of God, which is the church of the living God. Sa gingon dia, the pillar and the ground of truth. Gingon dia, the pillar and the ground of truth. Take note dia, gingon siya, the truth. Wala gingon dia na ground of truth lang. Ano man na, kay na may laing versions of truth good. Diba? Kanay ubang tao, kanang ilahang kuan, ang truth nila is subjective. Depende silang gituan. Pero kita, nakaibaw ta na ang
House of God mao sa ang pillar of the truth, ang kamatuoran gyud. So karon, atong question, next slide, Brad. What is a church and what is not a church? So as I said earlier ganiya, church is not, I'm sure kibaw naman ni, church is not a building, di ba? Sa ako, makaingon ko sa una na ang church kay mao nang akong simbahan pirmi. Kana lang, mora na siya, mao na ang definition of the church. And also, not only that, church is not a building, church is not a denomination. Kay mingon sila, ato ko sa kanina church. Di ba? Mao na itong naibawan. Actually, dili na mao. And also, church is not a Sunday event in which I mentioned earlier na kanang every Sunday, makaadto lang ko sa simbahan, okay na siya. No, before ko nakakita sa kaninang simbahan, no? Na satisfied na ko. Oh, nag-church ko every Sunday. Nga ikaw man na, after Sunday, unsa man, balik na sad ko. Balik na sa kalibutan. Di ba? So, ang definition of a church, church is a group of people. Sakto ba? Amen ba? Now, a group of people, when you say a basketball team is also a group of people, now church ba na sila? No. Church is a group of people who are saved, baptized, and follows the teachings of Jesus Christ. So, dili pwede ingnon na kanang gatapok na sila, yes, ga-study sila sa Bible kuno, pero wala din sila ga-follow sa teachings ni Jesus Christ. Matawag ba nag-church sila? Dili, di ba? Now, daghan sang mga churches kuno nagikuan dia na kanang na mga sector dia na ni-claim sila na sila ang tinuod, pero dili sila save. Pangutan-on nimo, ikaw luwas ba ka? Ang tubag nila, basin, ambot, yamingon sila, I hope. No? So walay kasiguruhan ilang kuan, ilang kaluwasan. So a church is a group of people who are saved, baptized, and follows the teachings of Jesus Christ. Now, this group of saved, next slide, bud. This group of saved and baptized, so ang church day, kanang kung, sige nga na ko mention ganyan na kanang mangita o kanang kaadtuan, kasimbahan. So if you're looking for kuan a temple na imuhang masudlan imo simbahan, gingon ng Bible, our blank is the temple of God. So gingon sa Bible, our unsa man body is the temple of God. Next slide, Brad. Ang gingon diya sa 1 Corinthians 6:19-20, what know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost, which is in you, and which ye have of God, and you and not your own. For ye are bought with a price, therefore glorify God in your body and in your spirit, which are God's. So klaro ang gi-mention diya, no? Ningon siya diya, know ye not that your body is unsa? The temple of kinsa? The Holy Ghost, which is asaman, which is in you. So unsay buhaton nato? Nakaibaw nata na ang body nato is the temple of the Holy Ghost, which is naa nato. Unsay buhaton? Gi-mention sa diya, for you are bought with a price, therefore unsa? Glorify God. Unsa na pag-glorify? Glorify God in your body and in your spirit, which are God's. So as I mentioned ganyan na kanang maka-Sunday, kuan lang ka, makasimba lang ka iga-Sunday, unya ingnon mo na ako sa church. Unya next day, Monday to Saturday, mawala na ang church, no? Wala na nimo gidala. So klaro kay na wala nimo gi-glorify ang Ginoo diha sa imong lawas. So walay nakita na changes sa imong kinabuhi. Mubalik na ka kung unsa ka sa una. So klaro kayo dapat nato i-glorify ang Ginoo diha sa atong lawas, sa atong sa spirit nato. So next slide, Brad. I-click ba? So this group of saved, baptized, or this group of believers is also called the body of Christ. And you mentioned there now. So 1 Corinthians 12:27, now ye are the body of Christ and members in particular. Unsay meaning ng body of Christ? Now let's examine kung unsa na siya. So can you uban nilang sa inyo ang mga kuan sa Bible. Open your Bible to 1 Corinthians 12:14-20. Pwede i-project, Brad? I-project lang kuan. Basaw na to. Kaya medyo taas na siya. To 14-20. Nanda ba mo? So basaw na to
For the body is not one member, but many. If the foot shall say, because I'm not the hand, I am not of the body, is it therefore not of the body? Yeah. And if the ear shall say, because I am not the eye, I am not of the body, is it therefore not of the body? 17. If the whole body were the eye, or an eye, where, where were the hearing? If the whole were hearing, where were the smelling? But now had God set the members, every one of them, in the body as it had pleased him. And if they were all one member, where were the body? Verse 20. But now are they many members, yet one body. So in summary, in isulti niya, ang pasabot niya is, of course, each member of the body has a different function. So gingon diya na, sa to gingon diya na, if ang tiil miingon na dili ko kamot, dili na ba ko part sa body? No? So in summary yan na niya, na kita tanan, part ta sa body, and then we have different function. No? Ang kamot dili pwede mo unsa man dili mo ka mo help sa mukaon pero di siya ang mukaon gyud. Ang mata dili makasimhot, di ba? So pasabot na each na to na ay kuan na ay tasks o na responsibility diri sa church. And next point is no one member can function alone. Manag-mention there sa verse 21, and the eye cannot say unto the hand, I have no need of thee, nor again the head to the feet, I have no need of you. So gingon diyan, dili ka makakuan na nang makaingon na human naman ni siya, di na ako nakinanglan. No, need ya po na. Ay ko ingna na maglakaw ka, nya human naman kog lakaw. Tangtangon tingin na ako. Unsa mo pag-uli? No? So pasabot na need na to ang isig kausa. Next point is each member's contribution is important. So nana siya sa verse 22, ningon siya diya, Pajak Brad, paliog. Ningon siya diya na, nay, much more of those members of the body which seem to be more feeble or weak are necessary, and those members of the body which we think to be less honorable, upon these we bestow more abundant honor, and our uncomely parts have more abundant comeliness. 24. For our comely parts have no need, but God had tempered the body together, having given more abundant honor to that part which lacked. So ang pasabotan niya na kanang di na to ko andon na kanang ang mga unpleasant meaning uncomely meaning unpleasant. Ito yung example na to na sa ato ang body, let's say ang kasing-kasing, no? Ang kasing-kasing there's a reason nga nung nasa sa sulod, 'di ba? Ang intestine na to may reason siya nga nung nasa sa sulod sa lawas. Imagine nun ninyo ang heart na to nasa gawas. Nya atong intestine makita diha. No, makaon ta makita ang atong mga kinaon, no? Mo di ba lain sa tanawon, no? So may reason siya. So it doesn't mean na dili siya makita, dili na sa importante. If unaon mo ang kasing-kasing pinaka-importante, usas pinaka-importante na, no? Kung wala kay kasing-kasing unsaon mo pagkuan, 'di ba? Dili ka pump, unsa ang kanang mawala ang kana na function. Wala ka intestine asa man mo agi imong pagkaon. 'Di ba? So nay reason nganong natago na sila. And then napay reason nganong ang kaning mga ubang body parts nato ato relate sa mga kuan, let's say sa members sa church. So nay reason na ngano ang pastor na adiri sa pulpit, no? Dili man sad pwede na tanan pastor tingali. No, kinsa nila maminaw, 'di ba? Kanya it doesn't mean na ang katong ubang members na dili na to makita, dili na to importante. Now let me give you an example. Kaning sa tawag ni, ang kaning sa flower arrangement, kay bawo mo kung gisay ga-arrange ni? Ang uban of course ang mga women, no, kabalo sila, no, mga ladies, kay balo sila. Sa most na to, tingali wala kay balo. But does that mean dili na sila importante? No, dako ka silang natabang. Ngano man, if musulod ka, makita nimo ang mga buwak, unsa may makuan, 'di ba? Manindot ang environment, malipay ka, no? Unsay kuan na another concept kanang another example is kanang mga cleaners. Nami group chat na mingon na cleaners ta mga men niya ako wala pa ko kapil tingali. Pero an example lang ana nila. Makita ba na ninyo sila? Wala. Pero ikasulod ninyo tika Sunday, kasulod ninyo makita ninyo na hanay na kaayo ang mga lingkuranan. 'Di ba? Nya limpyo na kaayo. 'Di ba? So makita ninyo na unsa ka importante ang tan-aw niyo na pinakagamay man lang na unsa man na function diha sa church.
So pasabot lang nga na ang tanan na members, ang tanan na kuan members is na ay contribution na importante. The next point is a proper functioning body operates as a single unit. Again mentioned diya na sa verse 25, padayong Brad sa same kuan, same chapter, that there should be no schism, schism meaning separation or division in the body, but that the member should have the same care for one another. So walay grupo-grupo, no? Dili pwede na, of course, natay grupo, natay men, natay ladies, natay unsa man youth, no? Tawag no? Yan napay mga professional, sana siya? Young professional, young pro. So dili pwede na sa men, napoy laing grupo sa men. Dili pwede men A, men B, no? Unsa na magnilibakay na sila? Di na pwede. So usa na siya. Di ba? So walay dapat na unsa man walay division. Di ta maghatag og kana di ta mag-create og division sa ato ang grupo. Ang gingon po diya same care. Same care meaning patas ang treatment sa isig kausa. Dili pwede na kay mo ingon na ani ko ni Brad kay ganahan ko ni niya kusugin sa mga libre. Ganun ano? Ani ko kuan mo sikit ani niya. Nya kuan lang ako hilig kay ko magpalibre. Dili mang libre kung mang libre gini mo na ako ay mo kalain ko mingon ko mo sugot dayon ko ha. So ako ara na siya. So padayon ta sa 26 and whether one member suffer, all members suffer with it. And one member be honored, and all members rejoice with it. 27, and ye are the body of Christ, and members in particular. Nakabantay mo na kanang sa GC na to na kanang prayers corner ba na siya? I forgot the name. Na naay magpa-ampo, no? Nagpa-pray. Kabantay mo na nasakit akong ginikanan, nasakit ng suon, nasakit akong anak. Unsain ma-feel na to? Mag-uul pa appeal, no? No? 'Di ba? Mao na tal, kuan ni magulta atong ampuan. 'Di ba? Magkuantag mga sana kanang praying emoji na kuan na mo react da mingon na I'm praying for you sis, I'm praying for you kuan brad, I'm praying for your family. Same case sa kanang naay member na to na feel or nakadawat og success. One example lang is kang Brad Stephen, di ba, nag-graduate na siya. Di ba, na feel niyo unsa gibati na to, nalipay ta. Ano man, nanay one member na sad nato na ni-graduate sa Bible school na in the future, mahimo na siya missionary. No? So, ingana na siya na dapat same care to one another, dapat malipay ta kung unsa ang nakuha na nakuha na success o sa dili kay inon, ay, kuan man ni siya good. No? Mura mo kontra na noon ta, instead of malipay, mo appreciate ta atong kontrahan. No? Naitabo na sa sauban. Now, and also, next point, the church is a living organism constantly growing and maturing under the never-changing and always perfect head, which is Jesus Christ. So, gingon di sa Ephesians 5:23, for the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church, and he is the savior of the body. As mentioned in the previous verses 22, o nigingon dia na wives are to submit to their own husbands, di ba? Now, Paul uses this kanang metaphor about husbands and wives being as one. So as part of the body, which is the church, kay balo na tana, we should submit to Christ as the head of the church. Mo ni gingon ni Pastor Fermin na dili ta mo submit sa pastor, dili ta mo submit ka sa men, no? Kay uban na naraban we know na naay mga ubang religion diya na mas mo hatag pa sila og unsa man kanang grabing appreciation sa ilang leader, no? Sa tuwa wala na gi-practice even si pastor dili mo ganahan ana, di ba? Kanuman kay dapat adto ang hatag tong admiration, ang tanan nato na praise ato lang sa Ginoo gyud, ato lang ni Jesus Christ, which is unsa gingon head of the church. So, next slide, Brad. Medyo ako lang paspaso na kay nanay pila lang 30 minutes tingali. So gingon ako taas ni siya. So the local church is also called the family of God and the household of God. Nay duha ka verses dire. Take note na lang ninyo, ako lang paspasog basa. Ningon sa Galatians 6:10. Ano sa diya? As we have therefore opportunity, let us do good unto all men, especially unto them who are of the household of faith. Another verse in Ephesians 2:19, yan nasa diya na, now therefore, ye are no more strangers and foreigners, but fellow citizens with the saints and of, gingon diya, the household of God. So, mapart na data sa household of God. Now, next slide, Brad. Ang question na ron, all members of the God's family must be blank into His family. Sinakaybawa na. O sa may dapat mahitabo para mapart ka sa family. Ang gingon diya sa
Sa John 3:3, Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I say unto thee, except a man be, unsa ingon? Be born again, he cannot see the kingdom of God. Diba dapat day mo born again ta into kuan kanang the family of God. No, dili pwede mingon na apil ko di sa mong pamilya Ginoo. Nya wala ka na usab. Pwede din na. No, i-accept ka, di ba? And then mo same set sa verse na yung sa John 12:13 ako lang basahon ingon sa din na bas as many as pwede i-project Brad. John 1 12 and 13 ingon sa da but as many as received him to them gave John 1:12. Basahan lang ako na. But as many as received him, to them gave he power to become the sons of God, even to them that believe on his name. Klaro kaayo, no? If imo receive tagatag power to become unsa man sons of God. Now, ato lang tang mubalik lang ta sa previous verses, di sa verse 10 and 11. So prior to that, niyan asa dire na, he was in the world, and the world was made by him, and the world knew him not. 11. He came unto his own, and his own received him not. Klaro kayo, no? Na ni anak sa kalibutan, pero daghan ang wala ni dawat niya. Daghan. So ang katulang ni respond niya, maoy mapart sa kuan, sa pamilya sa Ginoo. Now, okay, next slide, Brad. So now, makuan na kibaw na ta kung unsaon to be part of kuan God's family. Next na to is unsa man gyud ang purpose sa local church. Mo ang topic jud karon, no, New Testament church. So unsa gyud purpose na niya? So the purpose of kuan the local church. Ang atong verses ani is Acts 2:41, 47. If you want to take notes, ilista lang. So there are threefold purpose sa church. Mo na gi-mention diya sa Matthew 28:19-20. Balik ko, Brad. Gingon diya sa Matthew 28. Gingon diya na, mo ni threefold purpose sa church siya. Gingon diya na, go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and of the Holy Ghost. Next, Conrad. Teaching them to observe all things whatsoever I have commanded thee, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen. So balik sa previous Conrad, kadiyat lang. Sorry, katong verse. Wag na, sorry, Brad. So sa verse 19, mention sa diya, go ye therefore and teach. So sa other other versions ni sa NKJV sa kuan kay gingon diya na kanang ang teach is unsa man kanang make disciples. Make disciples and then unsa baptizing them. And then ang unsa sunod sa next verse is teaching them. So mo na ang threefold purpose sa church, which is make disciples, in which makita na to di ang mission na to unsa da, win souls and make disciples for Christ's service. Ang motto pagani na to, every member is a leader, a soul winner, and unsa and a discipler. So morning reason na tay ko discipleship lesson para may bawaan na to. Dili mo da pwede maka kuan lisod mo gud mag-teach ta sa uban, mag-disciple sa uban, ya wala ta nakaibaw sa mga details, no? What if na say question? Maingon lang ka, pwede assignment lang, no? So mas nindot nang matubag din nato. Mga tanan sa unsa man day kaluwasan, unsa man day kuan, unsa man mabuhat para maluwas ta. Mingon ka na gisulti mo to nako sa una pero nakalimot ko. No, lisod kayo no na ang moment na dapat ka tumahatag na tong information, kuan sayang kay na siya, di ba? So and also sa slide na, Brad. And also, the purpose of the local church is to for teaching of the Word of God. Muna na, kamo na lay kuan note diya sa inyong mga kuan sa inyong notes. Na sa Acts 2:42 and also discipleship. And not only that, also provide fellowship with believers. And not only that, for prayer na siya. Awa na ko nasayap na ko for prayer. That's for prayer. And next also is for the observance of two ordinances that the Lord left to the church, which is unsa baptism and of course unsa the Lord's Supper. So ato na siyang ordinances na sila. So mo na ato ang gina-practice po na nato. And next is Supper, Brad. To testify God's grace and power to the world. Di ba? Mao man nato ipansulti no na mingon lang ta salamat grasya ni sa Ginoo. So that's testifying
sa kalibutan. Yung mga tanong, nindutan ni mo, nindot lagi yung kahimtang ni mo. Ang tubag nito unsa man, bitaw mayam kay kugod. Di ba dili no? May mga grasya rin ni sa Ginoo. Why? Because we know na unsa atong nakuha, manindot man na umabati, gikan na sa Ginoo. Di ba? If manindot na, then thank God. If bati, thank God sa learning spod. Diba? Not only that, also to enable members to minister to each other's needs. In which mo itong gingon ako ganyan na tayo prayer corner na GC, na iuban ito mga igtabang, prayers, or any financial maybe, o unsa pa na diha. Diba? Ready na kayong uban. No? Ready na kayo kuan ka na muliho kung unsa lang need buhaton. And not only that, also, to enable members to enjoy God. Of course, makita nito sa fellowship. Kabantay mo, na ka nang mag-fellowship ta, lipay kita. No? Wa ta nalipay tungod kay nalingaw lang ta. Nalipay ta because nga naman nagkuyog ta ang fellow members na to and atong gi-glorify ang Ginoo. And not only that, also to edify, build up, train and strengthen the saints. So to edify, to build up and train and strengthen. So ang kuan dili if ang church noon mahulog na naay mga instead of naay bitaw member nimo na nag-uol or na down, ang dapat reaction nato is unsa man ato sila i-console, di ba? Paminawan nato sila. If natay kuan ang sound advice, mahatag nato, dili kay ingnon ato ni kaspikas kay bawo ba mo unsa nitabo niya? Ngana no? Actually naay mga kuan churches pod na ngana, di ba? So we need to unsa man edify, build up, train and strengthen the saints. Not only that, and also of course to focus on producing itself throughout the world through soul winning and missions. Dara, mo na tong mission. Diba? Now, next slide, Brad. So, unsay matanaw nyo ni? Makita ba? Maklaro rin nyo? So, matanaw ko nung mura manig ka nang nakuha na ng curfew tingali. Yung ipandakop. So, no. Actually, this is for teaching of the Word of God. So, gibuhat na nato ang purpose sa local church. Not only that, next slide, Brad. Unsa man eh? Mura ni siya, kuhan po, mura siya ka ng solicit tingali. No, mo tanang uban, kabantay mo nang mo duol sa mga balay, mo na din unsa man ni sila, mi kwarta oy, di ba? Wala mo kuno na manago pa. Di ba Brad kuan? Masiradaan pa kanimo no? Oh. Di ba ato gyud po nay uban manira pero dili na to kun na may uban pud na mudawat pareha na nila ron. So that's also for teaching the word of God. Now next slide. Medyo gamay siya, ininay lang. Nidit sa siya. Back lang. So actually kani siya so unsa man na siya mga prayer request na. 'Di ba? Sa unsa man na mahitabo sa prayer fellowship. And not only prayer requests, also of course kaon no. Hilig man kay tanang kaon, 'di ba? Namon ginay gitawag kay of course prayer meeting and prayer fellowship. So mo fellowship after the next. So usa lang. Kana unsa man na siya? Of course that's baptism. Next. Dili kaon gyapon na siya. No, mo ni buhaton na to. Of course, na baptism na po celebration. Normal na siya. And baptism is one of the ordinances na atong gi-practice. Di ba? So next slide, Brad. Kani unsa man ni? Mura man ni siya pinuhinyo tingali. Games, no? Next slide. Kani mura ginig namunit og sensiyo ba? Ano? No, actually this is fellowship with believers. Itong gi-mention og ganyan na di ata malipay, magtapok ta, di ba? Of course. And then next slide, Brad. Unsa man ni matanaw nyo ana? Kinsa na sila? Unsa gibuhat na dia? Ha? Mo ni part sa youth congress, no? 'Di ba? Kato ni attend. Now these young people mo ni sa mga future leaders na to, future na missionaries, no? Mo na ni sila. So ato gyapon gi-fulfill kung unsa ang purpose sa church. Now next slide, Brad. So nagyapunta sa kwan, what is a church? So, sa stages sa imong Christian life, similar ni siya sa kwan bitaw kanang maturity sa imuhang kwan as ikaw as a person na moagi ta og unsa man, childhood, then moagi ta pagka youth, and then moagi ta unsa adulthood, no? Nagi na siya na stages. Now, there are 3 stages, of course, general stages in our Christian life. One is you observe and learn. Diba? Di man pwede bag-o kay ka, ditso nakakuan diya. Unsay buhaton nimo no? Mo ana ka, unsa man ni question answer din di ay. Di ba? Mo ana no motubag na no. So dili dapat mo observe ta first. And then after we observe we also learn.
Na di pwede na observe lang ta pirmi nara ka diha tan-aw ra. Okay, ni kagawas nimo unsa ganito? No, dapat ta mo learn sad ta. And not only that, next is we need to participate. Di ba? Di man pwede na observe or learn na ka mga pila na ka years nya wala gyud pong kani participate even og gamay lang, di ba? Dili pwede na ma-stuck lang ka diha sa observe and learn lang. Nana dito katong about babes of Christ, di ba? Na di ka pwede milk lang imuhang need nimo, imuhang i-consume nimo, di ba? And after that, after you participate, of course, you will need to unsa man lead. Not necessarily lead dire sa kuan, kay lisod man kayo tanan leaders sad no? Di pwede, pero lead meaning na ato sa gawas magkuanta, sa man mag soul winning o sa na part na siya, di ba? So, di po ka pwede mo lead dayon. So, I've said earlier, you will need to observe and learn. After that, you will participate. And after you participate, you will know how to lead. Di ba? And of course, di na ito mabuhat kung wala tay pasensya. No, dili pwede na kay ngon, uy, nakaibaw na ko, may na kay ko ni na verse, ako'y lead be. No, nya katuro din na verse. Wala na, nya walay mga kuan, no, walay sa man corresponding na mga or support verses. O mao dito ra ka kutob, di ba? Dapat patient ta. And once mo participate ka, di ka mingon ka mauna ko ni. Ako'y lead be. Nya ikabot nimo wa di kay leadership skills. No, wa ka nakatuna na. Nga naman gawa ka ni tanaw sa mga leaders nimo na ay nga naon din na, di ba? Same sa kani. So yes, naka-preach na ko diri pero first na ko ning kanina style. So nung tana jud bad Elvis nang ko kanang points kung saon. Ano man kay siya may mas nakaibaw. So ana good no? I-take aside nimo unsa imuhang mga feelings diya. Of course, mga tana ka kay kamao man sila. So mo di ka dapat mo lead dayon. You need to be patient. And also, next slide, Brad. So we'll discuss unsay structure sa church, sa local church. So there are two offices sa local church. One is the bishop and deacons. So kaning kuan, deacons, wala data ni diri. Ano man kay gamay ra man ta. Naara ni sila sa katipunan. 'Di ba kita tanan nakaadtom ni sa katipunan, daghan kito dito no. Mura puno kay to dito na di na mada sa usa lang ka pastor na. Kung siya mo gana, ay kamo diri nya, 'di ba? So dapat mag-assign siya og mga kuan able men, of course dapat mo kuan pod sa kuan, mo pasar pod sa mga checklist na dapat mahimong deacon. And not only that, nagitawag na overseers of the church. Ang overseer na is also the bishop, elder, or pastor. Nag-mention na di sa 1 Peter 5, 1-2, gingon di na ang elder is also a pastor. Same meaning ka na sila, which is mo si Pastor Johnny. And next, of course, di gid mawala sa structure sa local church ang unsa man, the Word of God. Always the Word of God is a final authority in the New Testament church. Dili pwede namang kay ubang church na okay kani dire pero na may mga books no gitawag ng books na ilang ilar sang gihimo nya mo tong ilahang uy mo ingi gingon sa books dire pero contradicting man kayo sa kuan scripture so di na mahimo di ba dapat ang unsa man ang word of God yun ang atuang unsa final authority. The next slide, Brad. Now, what are the characteristics of a New Testament church? One is, it carries out the Great Commission. Ako sa balikon, kana na sad, Great Commission na sad na siya. Mao ginatong mission, di ba? Gibasa po ta na ganiya. Not only that, also, it guard its members from false doctrine. Dili pwede ang kuan, let's say ang pastor magkuan lang magkukuha og doktrina, mo accept og doktrina na kanang wala nakakuan sa Biblia. Of course, nakakuan mo ng mga istorya, di ba? Na yung mga churches na nidawat niya human na convert na noon hasta mga members niya unsa man nitabo schism, separation, division sa church na guba ang ilang church no. So dapat ang local church ninyo i-guard po ang members sa false doctrine. Not only that, also mo tingon does not compromise. So example ganiya mao gyapon na naay mga churches na ni compromise nga naman kay naay sa tawag na kana naay mo sponsor ba tawag na o naay mo sponsor na lain. Of course, basi nadala sila, nausab sa ilang mga baruganan. No? Wala na sa Bible. Laan na yung mga laing sources. And not only that, also focuses on discipleship. Maunay nanatay sa unsa man ni lesson 8. Pila ni kabuk mga 16 na ni natas katunga, gamay na lang gyud, gamay lang antos na to, kaya ra na nato. No, it focuses on discipleship which is mao ginatong motto. Now, next slide, Brad. And also, again, Bible is a final authority. Okay, next slide, Brad. So now we know na unsa ang characteristics sa local church, nag-follow sa New Testament church.
what are the two requirements before joining a church? Unsa man? ID, passport, kwarta, membership fees, dili. Ang gingon diya sa Acts 2:41, then they that gladly received his word were baptized, and the same day there were added unto them about 3,000. So take note, gladly receive this word. Pwede mata mo receive og word, di nato pamina, di nato pana lang, agi lang, no? Receive man sana siya, literal na receive. Pero gi-mention diya gladly. What does gladly mean? Gladly means kanang nalipay ka faithfully, imong gi-receive ang word, and then you were baptized. Okay, next, Brad. So why should you, kuan? Okay ra, next lang. Why should you join a church? Nga naman. Na example ani nga no. I'm not sure if nakita mo sa social media ni. Nay usa ka babae na nagbasa siya sa Bible na nanawag na siya sa uban na ana siya. Oh, false teacher na siya, false teacher. Ni ana siya na viral. Kita ka na no? Oh, nya ni-react tong uban, di pangutana siya. Asa maka gikan anang imuhang mga kuan nimo, study ra ko sa Bible. Kinsay mong mentor? So wala. Ang Ginoo ra. Ana siya. So ipanawag niya tanang false teacher. So makita nimo, pwede niya ma-misinterpret ang mga scriptures, ang mga verses, di ba? So mo na dapat na ngano mo join that church because the Bible teaches it, and believers in the New Testament were automatically added in the church. They were baptized. Next, bud. And of course, motto for growth and fellowship. Sa kato siya, lisod kayo siya mo grow. Kay siya ram gud usa. No nya murag ma-interpret gid ang mga verses ba? Unsay na dito? Okay, next slide, Brad. So where can you serve in the local church? Let's say kay bawo na ta sa characteristics, kay bawo na ta kung sa ang local church, unsa kuan niya, kay bawo na ta unsa ang pagsulod na where can you serve the local church? Of course, use your gifts and talents and join the ministry. So use your gifts. Gi-mention ni I think sa last Sunday mo ning gikuan ni Pastor John Mark about using your gifts, no? Na let's say kuan, if kay bawo ka mo kanta, dapat mo join ka sa choir. Ako kay bawo ko na di ko kay bawo mo kanta. So mo nang di ko mapilog choir bisig sa una sige ni sila pangun uy join ng choir niko dili. Kung mo join ko next week disband na ng choir. Wala yung maminaw na no. So of course kay bawo ko sa ako ang limitation. So kamo kun nindot mo tingog, of course why not join the choir? Di ba? If kamo kay bawo mo kuan kanang tawagan ni makita na to sa ang piano naglain-lain na no daghan no kay naman sila mga talent sana, and also ang kaning role niya na medyo wala kayo nakita sa uban is mga ushers, no? If maayo kayo mo nindot kayo mo smile yung may kayo mo dawat og gana, join mo sa ushers kita ka ng mga ushers na to na smiley kayo gana mo dawat, di ba? So that's skill na nila, di ba? Mo na ang mga of course ang mga ministry na to daghan, as I mentioned daghan mga ministry na ay unsa na ay choir ministry na ay napay soul winning ministry. Diba? If ikaw dili ka mauwaw makistorya sa mga ubang tao, join ana. That's a skill. Kay ako sa una di jud ko gana makistorya, kuan mo ko introvert makikugod. Nay mo storya nako mo sa ko. Nilakaw dayon no? So that's a skill gina dapat i-apply po na ninyo. Dili lang sa gawas, tabian kay mas gawas dili sa church, hilom kay mo. Mahinhin kay mo, di ba? Dapat i-apply po na ninyo, di ba? Next slide, Brad. So kani, why are there so many churches? So padung na tahuman mo ning last part na niya. So nganong mang daghan mang gyud na kanang lain-lain ang mga mga churches, of course, di ba? Kita considered church. And then napoy uban, of course, daghan kay mga church, di ba? Napay church dito, lain-lain pag mga churches. So there are actually ako nang kuan. So the Bible warns us that not only God does have his church, but also Satan day napo diyang church. So, Conrad. First gingon diya sa Matthew 16:18, ano siya na, and I say also unto thee that thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Gingon diya na I will build my church. Dili si Peter ang gibuildan ng church. So dili siya ang rock, no? Gi-mention gid I will build my church. Now, that's the church of God. So unsa man ang kan Satan? Pwede po i-project na, Brad. 2 Corinthians 2 Corinthians 11:14 14:15.
So ningan sa diyan, and no marvel for Satan himself is transformed into an angel of light. Next verse, Brad. Therefore, it is no great thing if his minister also be transformed as the ministers of righteousness, whose end shall be according to their works. So matransform po na sila, mag-disguise po na sila, na sakto na sila. So dapat magbantay-bantay po na. Not only that, next one, Brad, sa slide. Sa church ni Satan, na po yung mga false prophets. And not only false prophets, and also false believers. No? Naikabantay mo ng mga false prophets na lahi na ang ipantudlo. Wala na sa Bible. Of course, sa may tabo, napi mga false believers po. Diba? And not only that, false teachers, of course, and also false doctrine. Can you convert sa, ito ni sa basahon sa Jude 1, 3, 4. Sa may gingon diya sa Bible. Jude chapter 1, verse 3 and 4. Basahin na to. Bubunin mo ito dito kahit lang ha. Jude 1, 3, no? Okay. Beloved, when I gave all diligence to write unto you of the common salvation, it was needful for me to write unto you and exhort you that ye should earnestly contend to the faith which was once delivered unto the saints. The next verse. Gingon dia, ngano man, ngano need ta mo contend? For there are certain men creep in awareness, who were before of old ordained to this condemnation, ungodly men, turning unsa the grace of God, of our God, into lasciviousness and denying the only Lord God and our Lord Jesus Christ. So dapat magbantay ta na. Kaya ang mga doktrina ilahan ng balibalihon, no? Mura ni siyag kanang kuan, I think ang term man is scripture gymnastics. I forgot. Na balibalihon na nila para lang unsa man, para mo fit sa ilang agenda. So ingana na sila. Diba? Now, next slide, Brad. So dapat balik lang to. So dapat magbantay ta na si Satan na po sa iyang mga ministers. Diliing no nakanibuutan kani siya. Pero what if dalhon day ka nya tuduan kag safe na doktrina? Diba? Dalhon ka dito sa mga false teachers and you will become a false believer and then you will believe in a false doctrine. Dapat magbantay kita na, delikado kay na. And I would say na most or if not most tingali na ay nato gyud na nituuan na sa una, no? Kanang mga doktrina na sayop, ya abi na tog sakto, and then salamat sa Ginoo na nakaabot ta dire, di ba? Then next, Brad. Kanay last parts na ni. So ngano man gyud na naay mga different churches. Of course, okay na, yan na lang. Sige, of course, one is tradition. Kibaw naman tani, no? Of course, makakuan ko experience ginako ng tradition na ni-believe ko kay mao ning gisulti sa kong lulo, sa kong mama, nya mao ning ginabuhat nila, so nadala lang namo. Nya amo sang unsa man, amo sang gi-practice, no? That's called tradition. Pero unsa migingon sa kuan Mark 7:8? Nakon ba? Gingon sa Mark 7:8. For laying aside the commandment of God, ye hold the tradition of men, as the washing of pots and cups and many other such like things ye do. Si ingon dia na kuan kanang gihold pa nato or gihatagaan natog importansya sa uban angon sa man ang tradition sa mga tao. Ano man ga uban na maingon ta ay basin di ko gusto mo insulto, no? Basin may insulto sila. Yawa ninyo no na mas na insulto ang ginawa sa gibuhat ninyo. Di ba? Mao gid ako nahunan sa una before ko na naibawaan ako anako ay basi may insulto pero pagbasa nako pagkat-on ko la. Ti ay mas na insulto pa ang Ginoo kay akong girespetar ang tradisyon nila. Mas nalagot pang Ginoo giingon ko ang good kana naagi na sa Bible of course kay bawo mo mga verses di ba? And not only that, also ang theology. Of course ang theology kanang pag-interpret sa Bible bitaw mo naging sulti ganihan na mukuan sila og mga unsa man mga verses na ilang ikuan i-fit sa ilang agenda. Of course, daghan na kay na, no? Makuha na nato na example na is God is love. Uy, ngano man ka, ngano maglagot man ka nako ay ko ingna na sayop ko, God is love man.
Yes, God is love, but also is also a rightful judge. Do you think ikabalik sa Ginoo, love gyapon kuan no, judgment na siya, no? Man na ang kuan karon na dapat na magkuan na para ikabalik sa Ginoo, kuao na lang ta. Ha, no? Dito ingnon Lord kuan pasaylo ako no na kay dakong chance na mausab, di ba? So kana ang uban wala na gisulti sa mga ubang churches. And also of course, ang power. Ngano man? Sa power man God, of course kay bawat ano na mga naidako pinakadako na church sa kalibutan, di ba? And then they hold power man gid sa ubang mga nations. Now, ang kon man God, ingan na ka delikado ang power kay ma-under man God ang usa ka lugar if kanang grabe ka sila katuo sa kana. Of course na yung ato example ang mga kulto, di ba? Kanang mo happen ni sa man sa mga remote areas, di ba? Na makontrol nila ilang mga members. Mangayo pa gani kwarta, hatag dayon, no? Ang uban pa gani, unfortunately, ilang i-offer ang mga kuan lang, mga anak sa ilahang mga pastor ko no. 'Di ba? Nahitabo na sa mga remote areas, naka-experience mi na, nakaadto mi kulo, tinuod gid ni. Tuno ato Miss Layton, nalayo kim nabto mao din ni day, yang tuog gid sila na. So naagi na siya. And also, next slide, Brad. No, kay bawo na ta na naay mga kuan, taw gani na ay mga differences or kanang nag-unsa differ ang mga kuan kanang why there are different churches tungod sa tradition, tungod sa theology, tungod sa power. Now, how do you identify false religion? Ano man na? So first is, gila okay ra. They have another authority. What I mention na kana nasa authority aside sa Bible, aside sa Ginoo. No man na sila ilahang mga tawag na use other materials. Supporting materials ko no, pero naitabo kay unsa man nag-conflict di ay nya mas nituo sila sa katong gisuwat sa tao instead sa unsay gisuwat sa Bible. And not only that, they have history of suppressing the truth. Unsa man na siya. Now if naay naagini nitabo sa kuan sa mga history gid na naay usa na ni kuan kanang nakaibaw sa kamatuoran ngun sige gibuhat nila, gisuppress nila ang kuan. Ang kanang unsa man gidakop baron or nawala, di ba? And then not only that, they emphasize passages. Now, example is passages, di kayo mabasa, pero on Acts 2:38 instead of Romans 10:13. Now, Acts 2:38, it's about getting baptized. Of course, kay naman na ang ilahang ikuan nila, ilahang tawagan ni ilahang ingon na dapat kung maluwas ka dapat mabaptize ka, no? Did you ka maluwas if wa ka na baptize, pero ang giingon da sa 10:13, kalit Brad, 10:13. Gingon sa 10:13, o sa gingon, for whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Whosoever, na whosoever. Wala giingnon diha na dapat mabaptize ka first before ka maluwas, na wala. Now, baptism is kuan obedience na siya, no? Mingon sila an example ato kay katong sa church sa katong kuan katong thief of the cross, di ba? Of course kay bawta ana na gibaptize ba to siya? No, naluwas din siya sa Ginoo. Pero let's say wala to siya nahuman, wala to siya namatay. Of course, kay naluwas naman sa gidawat ng Ginoo mapabaptize siya after because he obeyed, ni-obey na siya. So not only that, also naay mga secret revelations from God that cannot be verified. Now, sa Galatians 1:8, Galatians 1:8, but though we of an angel from heaven preach any other gospel unto you than that which we have preached unto you, let him be accursed. So gingon da if naay laing gospel, nagiuban na nailang gospel ang katong usa katong gisulti to ni Pastor Johnny na akong na-meet di sa Grand Mall na naa sila yung mga kuan, na sila diri na naay God the Father. Asa to? Napoy God the Mother. Oh, nuko ha? God the Mother? Curious ako. Kung giduol. Kung sa man ni, nasa verses dito. Pero ang verses na ito is more like, gisabot nila as literal. Pero ang pasabot ito is, ang gi-describe ito sa Israel. Ang katong babae na pagkuan dito. So ilang giliteral na, God the Mother na So naa day, dili pwede ko kuan pero naay God the Mother no. May nga na siya. So dapat unsa man mag-careful kita ana. Mag-careful ta mga butang na makita ninyo na kanang naay uban na dapat i-verify gyud, no?
na i-test gid ninyo ang spirit na naa diha if God ba na siya. Of course, I forgot the verse pero ana siya na test if the spirit is of God. Dapat atong tan-awon if tan-aw ninyo uy sayop man ni. Of course, cross check. Tan-aw gis Bible, mabitaw natin mga Bible. Of course, kita tanan ay Bible no. Nagi dapat. No, di man kaingnon na Christian ko, save ko, asang Bible nimo? Unsa na siya? No? Then nakita ra mo ko mga reels good. Ana, nya nindot kayo mga positive ra ng mga kuan bitaw mga messages. Nya wala din nakuha na nila ang katong unsa man about judgment, about unsa pa na da impierno wala unsa man mga proverbs ang ila kay kanang nindot ni good vibes, di ba? So dapat magkuan kita ana, magbantay ta ana and then of course kanang bantayan po nato na if na ay kanang muduol nato na mingon of course mingon na sayop ta no na uy sayop man inyo ha na mao ni mas nindot niya ang problema ang kanang god kana bitaw mingon sila na nindot ang ila pero sa dunggan nindot kay paminawon no namingon oh kani kay kana uy dali ara gud ana dali diha dali makuha ng mga tao ngano man mas dali man na sila dali ang ilahang way of course gingon sa Bible unsa to na there are two paths di ba ang narrow ug ang wide oh bali day narrow ug ang wide di ba so if kamo dali kay mo matuo mo kuan din mo salig din mo ana dato mo sa wide dali ra kay of course we all know na ang road sa kuan salvation is very thin gina siya gamay gina siya daghan kayo gun sa man daghan kayo og magian daghan kay kasakit long suffering gi-mention sa Bible long suffering ingana gina siya so magay gina to I think mo na na last thing ali Ikaw na, Brad. Yeah, actually, this end. So I hopefully kuan natin nasabtan no about sa local church. Yun saon na to pag-kuan pag-join sa local church and most importantly, ang pinakanindot ato is unsaon na to pag unsa man contribute sa local church. As I've said, daghang ministry. Di na dapat mauwaw. Ang problema mo gud na kay kana mauuwaw. I-mention og ganiya niingon na daghang kitong ingon sa unas lang pasto na join og choir kundi lagi ko di jud ko na kay batik kog tingog no so yasan kog lain nako ganahan man kog kanang technology so nasign ko sa prod team di ba and then of course ganahan sa ko magstorya so nasign po ani so ingan ano if nakay gifts dingan or nakay medyo gamay talent ana of course join ana nila nay daghan di ta dapat magkuan di ta dapat mag-uwaw-uwaw no sige let's pray. Our Father in heaven, our God, Lord, salamat ginumahan sa imuang sa karong sa karong adlaw Ginoo, Lord, we pray na Lord God na ikaw naghihikap sa mga kasing-kasing na mo karon Lord God na among ma-absorb o ma-learn ang mga lessons karon ginumahan. Lord, we pray Ginoo na ikaw unta Lord mag-bless pa ginumahan sa main service karon Ginoo. Salamat Lord God sa imong kanang kayo. These things we ask through Christ our Lord. Amen. Amen. Thank you, Preacher Nino, for that Sunday school. And now, mga kaigsunan, dili ta maglangan, mamarugtan tanan palihog. And let's start singing our first song in our service this morning. Our first song is Constantly Abiding, none other than Abide in Jesus. Amen. As we sing loud as we can, everybody sing. There's a peace in my heart that the world never gave, a peace it cannot take away. Though the trials of life may surround like a cloud, I've a peace that has come here to stay. Louder, curse now. Constantly abiding, Jesus.